হ'ল আমাৰ আগৰ সুপাৰি পেমেণ্টটো যে হোৱা নাই হয় আজিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব দেই হয় আমাৰ বছে জনাইছে আজিৰ ভিতৰত তুমি পেমেণ্টটো কৰিব লাগে হয় ঠিক আছে হ'ব গাৰ্ড আমাৰ আগৰ সুপাৰি পেমেণ্টটো পোৱা হ'লে আৰু এজনী বিয়া পাতিলোঁ হয় আপোনাৰ দুজনী আছেই আকৌ বিয়া পাতিব দুজনেদি ঘৰ সংসাৰ নচলে বুজিছে আপুনি তো আমাৰ আজি 3 মাহ হৈ গ'ল আপুনি পেমেণ্ট কৰা নাই আকৌ আৰু এজনী সংসাৰ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি আৰু এজনী বিয়া পাতাৰ পিছত পইচাৰ বৰষুণ কৰি দিম ঠিক আছে বাৰু ফলো মি বাইদেউ চোন ভাল পাইছ তই নুচুবি ইয়াত ভাল পোৱা নাই নেকি তই এতিয়ালৈ নাই অ' বিষবিলাক আছেই ইয়াত নুচুবি তোক বেছি মাৰিলে ন সেইদিনাখন যদি তই নাহিলি হয় ন মই চাগে আজি এই দুনিয়াই নেদেখিলো হয় কাম এটা কৰো বল ডবল পইচা দি তক চুপাৰি দিম আকৌ আমি ইহঁতকো দেখাই দিম আমাৰ পাৱাৰ বল 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 লা 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 ধৰ হাতৰ বিষটো আছে যে ভাল হৈ যাব চোন ভাল হৈ যাব বুজি নাপাওঁ মই এইবিলাক কথা हाँ ठीक है वो हाँ भाई बोलो क्या कर रहा है ए ना अकमान मोबाइल में व्यस्त है मोबाइल में व्यस्त है थोड़ा थोड़ा है हाँ थोड़ा है वो एक बात सुनना हाँ वो जो मारी भाई को उल्लू बना के बहुत मजा आया बे सच में बहुत मजा आया बहुत मजा आया बे हाँ। हाँ लेकिन एक अभी सुनना मेरे बात सुन हाँ। मैंने तो 10,000 दे दिया मारी भाई को बाकी 40,000 तो दूंगा ही नहीं उसको उल्लू बना के क्यों देगा नहीं देगा अभी मेरा बात सुन हाँ। तू 10,000 देना हाँ। हम दोनों पार्टी करेंगे घंटा पड़ेगा अरे क्यों 10,000 देना पड़ेगा 10,000 देना पड़ेगा अरे ऐसे पड़ेगा। मत बोलो मेरे को यार क्यों यार मैंने अकेला 10,000 दिया अब 10,000 पार्टी करेंगे ना हम दोनों पार्टी करेगा हाँ करेगा अरे मार दिया उसको हमको बोलता है कि हमारे नहीं 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 शरीर तू में कुछ हमको भी एक नहीं है। बात बोल जब तो तू गया था हाँ। उसको देखने के लिए वो सोया था कि वो उठा था पूरा उसका दम पूरा अटक गया दम पूरा अटक गया गया हमारी इधर में अटका इधर में अटका खत्म पूरा खत्म हाँ तो ठीक है चल हाँ ठीक है चल उसको उल्लू बनाएगा हाँ? ए उल्लू बनेगा कोई भी पंगा नहीं लेगा बे नहीं लगा बे हमारे लोग नहीं लेगा हम बहुत डेंजरस है ना हाँ बहुत डेंजरस है ना हाँ बे इसीलिए वही ये तो बोल ना रहा था। इसलिए तो अबे ये तू केने के बच गया बे कैसे बचा भैया मैं तू कहा था ना तू नहीं बचा अरे मारीदोन उसको टपकाया मैं अपनी सोकू से देख के आया सोकू से देख के आया हाँ बे कान से सुना नहीं ना मारी भाई को कॉल लगाऊं क्या कॉल लगा हेलो हाँ मारी भाई ये बॉस पूरी गोल बस उठा दिया फोन कर उठो उठो बस हाँ हाँ की हल हाफ मार्डार पैसा दिबी आको कबि बासी गल राख राख फोन राख हाँ हाफ मार्डार पैसा দিব आको उपरंची को बोले बासी गल हाँ মাৰি ভাইক চুপাৰিটো দি দিওঁ ন ফোন এটা কৰিছো ফোন ফোন এটা কৰি মিলাই দিওঁ হেল্ল' মাৰিদন নেকি অঁ চুপাৰি কণ্টেক্ট এটা দিব লাগিছিল আপোনাক ঠিক আছে হ'ব অ'কে অঁ কি ক'লে হৈ যাব কাম হৈ যাব যাম লগ ধৰিম বছ খেলখন যে আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ চুপাৰিটোৰ কাৰণে মই হয় অঁ মই হয় ভাল আছে থেংক ইউ এইজনক মাৰিব লাগে কিমান দিব লাগে আপোনাক এক দিলে হৈ যাব এক দিলে হৈ যাব ঠিক আছে এডভান্স কিবা এটা লৈ লওক কিমান আনি 50,000 মান আনিছোঁ দিয়া গাৰ্ড এইটো লওক 50,000 দিয়া হৈ গ'লা আৰু মাৰাৰ পিছত আৰু 50,000 দি দিম হৈ যাব ঠিক আছে আহিছোঁ बस ये पक्का ना আহিছোঁ বছ कौन बे किसका पैसा ओ भाई मारी भाई बे मेरे को माफ कर दो मारी भाई ए गार्ड उठाओ मुझे मेरे को माफ कर दो मारो और मारो 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 इसको
चेक करो इसको चेक करो गार्ड मेरे को माफ कर दो नहीं मरा, मर गया बॉस, मर गया। चेक करो मर गया। मारी भाई से पंखा महंगा पड़ेगा सुपारीটো কামটো হৈ গ'ল ফোন লগোৱা এজন মানুহজনক হেল্ল' তোমাৰ কাম হৈ গ'ল 50% লৈ আহা আরে চকীখন কি হলে মোক বহা ই দেখোন নাহে আহা পেমেণ্ট দিবলৈ বছ আহিলা হয় কামটো হৈ গ'ল না হৈ গ'ল তুমি 50% দি দিয়া মোৰ গাৰ্ডত গাৰ্ড কাম হৈ গ'ল আহিছোঁ আৰু কেতিয়াবা লাগিলে আহি যাবা আহিবা হাই বন্ধুসকল আপোনালোকে আমাৰ কমেডি ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ